घूर्णिबलय सक्रिय राज्य में 4 दिन हेब प्रबल बर्षिब दक्षिण बंगोपसागर एवं एहार पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलय सक्रिय रही मौसुमी आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब स्थाने स्थाने प्रबल वर्षार संभावना रही आसंता 24 घंटे भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिलार गोटे दुईटी स्थान में प्रबलु अति प्रबलर वर्षा हो पारे 7 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे बोली आकलन कर 17टी जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा हो पारे एसबू जिलापाई येलो वार्निंग जारी आसंता काली मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा येलो वार्निंग जारी परवर्ती खबर अलगा हेब युक्त 2 और युक्त 3 महाविद्यालय राज्यर समस्त जुग्म महाविद्यालय युक्त 2 और युक्त 3 अलगा हेबा नै उच्च शिक्षा मंत्री को सूचना अलगा हेब युक्त 2 और युक्त 3 महाविद्यालय राज्यर समस्त जुग्म महाविद्यालय +2 एवं +3 अलगा हेबा नै सूचना देले उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज +3 शिक्षार मान वृद्धि लगी यह अत्यंत जरूरी बोली मंत्री कहिसेंती पूर्व सरकार रे यह निष्पत्ति होइथिले हैं यह कार्यकारी होई नाही एथिपई आवश्यक जगह और आवश्यक भित्तिभूमि मोहन सरकार जगाई देव मालकानगिरी रे एक समीक्षा बैठक रे जोगदेई एभली कहिसेंती उच्च शिक्षा मंत्री मालकानगिरी रे 78तम स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में जोगदेवा सह जिलार उन्नति नहीं समीक्षा बैठक रे भी सामिल होइछंती एही समय रे कॉलेज पाठपढ़ा को नहीं एक बड़ मंतव्य देइछंती उच्च शिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर पश्चिम बंग रे बांग्लादेश भली स्थिति आरजी करी हॉस्पिटल व्यापक भंगारुजा वीडियो हेला भाइराल कोलकाता लेडी डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या मामला को नहीं पश्चिमबंग में बढ़ी उत्तेजना बुधवार विलंबित राति रे कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे होइछि जोरदार हंगामा उत्त्यक्त लोके हॉस्पिटल भितर प्रवेश करी व्यापक भंगारुजा कर दैछंती एही समय वीडियो एबे खूब भाइराल मध्ये हेउछि वीडियो रे आपण देखि पारुथिबे देश रे बांग्लादेश रे घटिथिबा हिंसाकांड भली समान रूप नेइछि पुलिस कहिबा अनुसार प्राय 40 ରୁ अधिक लोक एकाठी होई विक्षोभ करिबा सह हॉस्पिटल परिसर रे पसिथिले एहा पर संपत्ति को क्षति करिथिले और पुलिस को पत्थर माड़ मध्ये करिथिले पुलिस उत्त्यक्त लोकों को काबू करिया पई लुहा वह गैस माड़ मध्य करथिले एही घटना पर पुलिस वाहन और घटनास्थल रे थिबा किछि 2 चकिया गाड़ी क्षतिग्रस्त मध्य होई जाइछि जणे अधिकारी को कहिबा अनुसार किछि पुलिस अधिकारी मध्य आहत होई जाइछंती। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय ओडिशा पाइब लक्ष्य कोटी 2005 रु पछिला भाबे लागू हेब खणी सेस ओडिशा बड़ी खणी संपद भरा राज्य को पत्ता धन भेटी मिली जमी खणी और खणी उत्तोलन पर पिछिला भावे स्वतंत्र सेस आदाय करी पारिब राज्य 2005 मसीहा एप्रिल रु लागू हेब एही सेस बुधवार एही अति गुरुत्वपूर्ण राय देछंती सुप्रीम कोर्ट केंद्र एहा को विरोध करुथुला बेले कोर्ट राय केंद्र सरकार और खणी कंपनी गुडी को देछंती जोरदार झटका प्राथमिक आकलन अनुसार पिछिला खणी टिकस भावे राज्य कोष को प्राय 1 लाख कोटी रु अधिक टंकार राजस्व आसीबो वर्ष को 10,000 कोटी रु अधिक राजस्व आय हेबो केवल एही सूत्ररु ओडिशा समेत झारखंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान भली खणी संपद रे भरपूर राज्य आर्थिक दृष्टि बेस लाभवान हेबो पुराना बकेया शेष राज्य राजकोष रे उबुटुबु हेउछि। परवर्ती खबर कर्मजीवी महिलांक पई बड़ घोषणा ऋतुस्राव पई नै पारिबे दिने छुट्टी कर्मजीवी महिलांक पई बड़ घोषणा करिसंती ऋतुस्राव पई दिने छुट्टी नै पारिबे कर्मजीवी महिला एणिकी सरकार और घरोई महिला कर्मचारी दिनक पई छुट्टी नै पारिबे ऋतुस्रावर प्रथम किंबा द्वितीय दिन रे छुट्टी मिलिबो कटक रे स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एही घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर हिंदुंक ऊपर अत्याचार बांग्लादेश को विद्युत बिक्री नै भारतर नुआ पदक्षेप बांग्लादेश रे चलीथिबा हिंदू विरोधी हिंसा मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार विद्युत शक्ति रप्तानी नियम रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिसंती झारखंड रे थिबा आदानी पावर कोयला भित्तिक विद्युत उत्पादन केंद्र केवल बांग्लादेश को विद्युत विक्रय करुथिला वर्तमान एहा मध्य भारत को विद्युत शक्ति विक्रय करि पारिबो बोली सरकार कहिसंती बांग्लादेश रे हिंदू मानक ऊपर हेउतबा आक्रमण को दृष्टि रखी बांग्लादेश रो मध्यवर्तीकालीन सरकार ऊपर
ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହ ଆଦାନୀ ପାୱାରକୁ ବାଂଲାଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଛୁଟି ଦିନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଇକୋ ରୁମ୍, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ଓ ମାଇଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ କମିଟି। ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏସସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ଡିଏମଟି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରୋମା ରତନ ଏହି 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଆଜି ଏସସିବିର ଡିନ୍ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁର କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଏସସିବି ଇକୋ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ଓ ମାଇଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଳା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ 2ଟି ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜମାତ ଇ ଇସ୍ଲାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ହିଫାଜତ ଇ ଇସଲାମ ବାଂଲାଦେଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ସଂଗଠନ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଓ म्यांमार ସମେତ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଉଭୟ ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସରିଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଏହା ଦାବି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। 5 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ 75,000 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର 11 ଥର ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 11 ବର୍ଗରୁ 18,000 ଅତିଥି ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି 6,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବକ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱ ଚାକିରି ବଜାରରେ ନିଜର ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମହିଳା ଓ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଏହା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କମିଗଲା। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ଏକ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚୀନ, ବ୍ରିଟେନ, ଜର୍ମାନୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମାଲେସିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଭଳି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି। ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଶେଷ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ୟବସାୟ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜୁଲାଇରେ ଚୀନରୁ ଭାରତର ଆମଦାନୀ 13% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ରପ୍ତାନି 9.44% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନି 4.54% ହ୍ରାସ ପାଇ $480 କୋଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।